Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dah mayuyu suaran mak ada suaran saya budi ni. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tak ranjing saya budi gini kah? Sekali lagi Allahul witra yuhibbul witra. Allah kencil ben lebur saya kencil teloan. Guru kan duaan, makin teloan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya jawab salam mantar sohgia. Ajawab kapi. Nah, mantar sohgia. Saya di otang mantar tuli pona. Saya tak laki mantar tuli alake. Berde saya laki. Nah, saya tak laki. Saya tak laki sampai. Saya tak abi ni mantar tuli abi ni ya. Puh, ngacung ni kak. Ni ke ngacung saya renya mana kak. Betul kita abi ni jong. Pele pun bombong mangkin ni kak. Tempat bulan Maulud, mele. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya wal mursalin wa hadana ila tariqati khatmil awliya'il muhammadiyyin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa tabibi qulubina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para asatid, para tokoh masyarakat, bentantretan, wali santri, jami'an rahimakumullah, khususan kepala Madin Darul Istiqamah ajunanipun Kiai Rasuli Torjuganan Semulja Kiai Yusuf Torjuganan Pak Modin Selamet Torjuganan Haji Sutoyo ben para asatid selain ben onjangan jami'an rahimakumullah. Alhamdulillah tore amoji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sekama malemangkin kaula sareng ajunan setuju bisa alelengkian ka anto pangkunan dalam keadaan sehat wal afiah. Saya tak korang bentak lebih ki. Mon korang tak nyaman mereng tujuan bian. Mon lebih tak nyaman ki awah tembeng selaja. Cek cek cek. Alhamdulillah oleh sarang ajunan saja tojo kanto pangkunan niatan saya pertama ki kanto adalah dzikru maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Neka niat dari compon empian aceuleun ki aceuleun entar kanto kenengan neka oleh kenceureun mun entar ka orkes yu oleh napa yu oleh kejajaran salatuhu wa salamuhu moga-moga selalu kaator kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekama berkat beliau kalau sarang ajunan setuju bisa membedakan ilad dulumati ilan nur dengan adanya syariat agama Islam. Ben setelah kalaipun mator sekelangkong atas bektonah saya parengaki da al-fakir
untuk Roknoro ngiseen sepatah dua patah kata mengenai Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ben abri nasihat masukan dek nak kanak santri se berjuang eka anto Madin Darul Istiqomah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketondu pak nika pun malam setengah beluk lah biasa monetisan nika mak ngerokep biasa nika tak ketondu yo ongguan bene bulan saya pidato genteng hah menabi Ustadz Anis di sore ibu lah ki ongguan tak ketondu polana bi Allah napa mai beri ketondu bahasa sekone boleh masalah ketondu nih kapon karena manusia nih tak tahu rasana syukur kan nikmat Allah Subhanahu wa taala angki ka antong ngantuk ketondu mau nempian tak beri ngantuk tak beri ketondu insyaallah langsung ngajar repat bian mungkin titik tak kira wai kada wai tak ada langsung ngedel karena nikmat nih kah nikmat apa nikmat awai jajal pun awai pategis wah ini nyaman tak nyaman? Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Subhanahu wa taala ngocak dalam Al-Qur'an wa qalilum min ibadiyasy syakur tang umat mereka bi sekone sarasi asyukur dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Engki tangki. Bompian aculun mun taduk sokona rangga agan to. Ini nikmat lah. Tandi mata ngabasaki bula. Siapa sih ngomong roh? Genteng apa jelang apa bote? Sini kawanan. Nika nikmat, nika wajib syukurin. Ambian kena, nika wajib syukur. Karena debun Allah Subhanahu wa taala segala ongku sekone orang se nyokoren nikmat Allah Subhanahu wa taala daripada minta. Orang kepin ke minta setuju. Bila saya syukur. Ki karena debun Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Ongku mun been asyukur dari nikmat Allah Subhanahu wa taala ngantok kene kagela. Mun asyukur dari ngantok bekal etambang ki kanto adalah tehidung. Nek nikmat lah. Coba ambian pahe pembelak malolo ayo. Palang tak palang. Nangki nikmat tak nikmat. No boleh pakai akinyum oh manggana sokoren andi kiki dia ke sokoren mun pah bapak kai pah ngail cekak de rumah gini kan hah sokor tak sokor odi ini kan pon alhamdulillah pon tak bahas ngantok bula mungkin bahasa masalah dzikru maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Dabuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadakum hatta akuna ahabba ilai min waladi wa waladihi wan nasi ajmain. Tak bakal sempurna iman seseorang, tak bakal sempurna iman hamba Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi cintana dari orang sepuh, dari anak ben sekapina. Nika dabuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi iman kula sareng ajunan setuju nika mun tak andi rasa cinta ke Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak bakal sempurna iman. Iman Islam sareng iman nika tak pada non. Mun orang beriman nika adalah mengerjakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi mun Islam nika tak kira ngelakonin syariat. Contohnya, beri contoh ibu lah. Napa syariat Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam engki kantos yang paling gampang benih so tretan boh. Siapa mau jak soso aja deh. Ai. Nak gini lo tahu soso nih. Salat. Orang tak fajeng nih kah? Melarat odin hatta itunya hatta akhirat nika melarat
Mungkin diberi kiasan bi bula. Contoh, orang apa jeng ibarat tiang. Nah, as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Tapi tiang agama mungkin ya buat cetak bi bula. Ya buat cetak. Orang tak andi tanang odi enten. Oh. Odi tahu di you. Odi tahu di. Neng kinyau cenika. Orang tandi soko odi tahu di. Nah, mau orang tandi cetak. Hah? Odi tahu di. Ngeres pikiran si ibu di ini. Kamu pun cetak saya kamu cetak yatas. Boleh kan nak ke yatas. Benih saya bebe. Allahumma shalli ala Muhammad. Tetimun orang tandi cetak. Neka ngak coba. Makin beda orang. Benih kanto. Compok jebung. Jadi mun bedem biar nega turun di Jumatan atau tretan atau le atau sepopo tak Jumatan kene kecelok pon. Din. Napa? Terusan din kene. Celok din karena tandi cetak. Mun ora tandi cetak nega dicoba kan. Jadi nyaman mun lale betron Jumatan atau mobil leen atau sepopo nagapi. Olok pon, mon tako tin Pak Modin ben jere. Mon tako mon bengal olok pon. Tin ben le dayo. Nikah. Pon. Kaula sareng ajunan setuju tak bisa moci ka Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi Allah Subhanahu wa taala memuji ka Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala ada buat dalam Al-Qur'an wa innaka la'ala hulukin azim. Mun anak pondukan insyaallah oneng. Beda si montuk. Beda si montuk enten. Hah? Tekel bula jelasakin pun. Wow neka mun jaan orang nak anak pondukan huruf taukid. Inna harfut taukid ala harfut taukid kaf kalful hitab yufidu taukid. Sekone boleh cekak ke pikiran ki karin pondok hulukin azim itu adalah naat man'ut yang bermakna taukid. Artinya ada remah wa innaka la'ala hulukin azim ben saung kuna angko ya Muhammad nyipta akibaan akabai baan ria adalah mahalik yang paling tak ada duanya. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah makhluk sepaling agung. Sepaling agung, sepaling istimewa, sepaling sampurna, ben sepaling tak ada duana dari para nabi selain. Ben Allah Subhanahu wa taala merintahaki ka kula sareng ajunan setuju. Dalam perintah Allah Subhanahu wa taala Allah membedakan cara memanggil Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng para nabi selain. Butuh bukti. Oleh orang benci oneng cek buktinya Allah Subhanahu wa taala mengagungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oneng terbuktinya dalam ayat wa kadzalika faddalna ba'duhum ala ba'd, dan begitulah Allah membedakan terhadap Nabi Muhammad kepada nabi-nabi yang lain. Allah bedakan. Dari cara Allah Subhanahu wa taala membedakan kepada nabi-nabi yang lain. Allah Subhanahu wa taala ada bu kuuru firman-Na Allah membedakan kepada cara untuk memanggil Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain nega ngangkui lakop. Mon Allah Subhanahu wa taala ngolok para nabi selain nyebutnya mana? Ya Adam, ya Idris, ya Nuh, ya Saleh, ya Sulaiman, ya Isa, ya Ibrahim. Kapioloknya mana? Tapi baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ngangkui lakop. Beda ya Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala nika ngucap ya Muhammad beda. Saya tak nyaut tak pernah baca Al-Qur'an berarti nika. Hah? Tak pernah baca Al-Qur'an, saya tak nyaut. Beda ya Al-Qur'an ngucap ya Muhammad Allah Subhanahu wa taala ngucap. Nah. Iya mun tak beda iya nyaut.
Tak pernah ngaji yo. Bohong ki jan wai budi. Karena Allah Subhanahu wa taala ni kang ngangkui lakop ngolok ke Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dak remah cara ngolok ke Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ya ayyuhal muzammil. Ni cara Allah ngolok. Pada nambian pun. Umpama nikah pun. Andi potra nyaman Yunus. Nyaman tibi Dani. Tak kira celok bapak Dani, bapak yo. Nah nikah Allah Subhanahu wa taala ngangkui lakop dari cintana, dari istimewanya Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paham bian nega abenta mulai bagela. Tak ngormat sekali kekelahiran Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Palang bian. Allah Subhanahu wa taala nega muljaaki Gusti Nabi napa boleh golombian. Wajib nikah. Tore tanamkan dalam hati. Tanam rasa cinta ke Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi Yusuf, sampai Nabi Musa alaihi salam nikah atua ke Allah Subhanahu wa taala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Ya Allah lapangkan dadaku, tapi Allah Subhanahu wa taala ke Gusti Nabi tak usah minta. Alam nasrah laka sadrak. Sebelum engkau meminta ya Muhammad, aku lapangkan dadamu. Nyaman tak nyaman titi umat Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ongkuan. Napa bukti dembian ngocak nyaman? Ayo. Hah? Nikah. Awalan nasibi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Manusia se pertama masuk hari kiamat ke surga Allah Subhanahu wa taala aktsaruhum salatan alayya salatan. Se paling banyak maca salawat ke Gusti Nabi. Tore molen mangkin bebanyak maca salawat ke Gusti Nabi. Dalam hal napa boy? Ke andi wudu, ke tak ngening, ke keke pun kepina tak napa. Jadi bebanyak maca salawat. Karena salawat kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah suatu diibaratkan suatu istighfar, mintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ben salawat adalah doa menuju Allah Subhanahu wa taala. Ben salawat nega boleh adalah rasa menimbulkan rasa mahabbah dok Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Situng riwayat Gusti Nabi nega nak napa nyaman dengkul nega dibuat injakan de rajinah ben beda situng ulama boleh diriwayatkan bahkan napa nega punggung Rasulullah jadi pijakan untuk naik ke ontana nega ahlak Rasulullah de orang bine mau nega antau beda empian nega tonggoen hah beda tore. Hah? Punya? Apa? Ikatong ko enak tahun malam biar berarti. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus. Nyaman biar. Ahlaku Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Allah ada dalam Al-Qur'an, innamal bu'istu liutammima makarimal ahlak. Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yutus ke bumi, yutus ke dunia neka untuk menyempurnakan ahlak. Neka. Jadi Gusti Nabi tak yutus untuk ketunya neka untuk selain dari ahlak. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan adibu auladakum thalatha hisalin. Pertama hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatul Quran.
Neka debuna Rasulullah SAW ajarin anak poto kaula sareng ajunan setuju adab untuk mencintai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ben nomor 2 ajarin anak poto kaula sareng ajunan setuju adab untuk ngurmat kelahiran anak turun Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben nomor 3 ajarin anak poto kaula sareng ajunan setuju de maca Al-Qur'an sabek ke Madin Darul Istiqomah neka biar mencetak anak-anak yang soleh dan soleha. Seka emma menyetak terutama ahlak. Seka emma nak kanak neka kesetua kutu argain ben setua kutu ngargain kasengoda. Neka adalah tempat penampungan atau mendidik anak-anak kaula sareng ajunan setuju menuju ahlakul karimah. Pon saya pertama hubbi nabikum ajarin anak poto kula sareng ajunan setuju cinta ada ke Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak kanak monta epa sekolah monta pasang epa madrasah be cinta be oning cerita nak ke Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak kira oneng non tak kira oneng you ontong tak ontong pada madrasah ni kah bon bula matoro mon beda madrasah selain salaf kula matoro beni bula ngocak nanten ki seporan takut tersinggung. Mon beda madrasah selain beni salaf beni bula ngocak karena mon se salaf nikalillahi taala ajaran Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ben Gusti Nabi tak endek bercampur baur dengan pemerintah termasuk guru abdina Abu Yal Habib Idrus nika tak poron sama sekali dek ka uang pemerintah. Karena apa? Ilmu saya bulang aki ke anak mun langakan bareng subhat insyaallah tak ada manfaatah. Tak kira barokah di inak kanak kenikah. Sampai Rasulullah SAW madabu man akalal haram asad jawarihu sa'am aba. Saya ngak jaga nak kanan nembian napa boleh nyari ilmu nun. Pahe petunjuk ke bareng subhat bareng haram sa'am aba nyeke tak nyeke anak laku du malam pasti maksiat pasti korang ngajar ke orang tua sehingga manggana mak epa bede madin sesalap neka untuk mendidik terutama ahlak ben ateh karena selain dari salap neka bahaya ongguan situng santren sekonek kebele banyak pendanaan bon mon si salap ka emmah sekonek tak sekonek banyak tak banyak tetap. Nomor 2 pendanaan kapi bene bula jinggung enten nungguan karena bula odin bula selama montuk beda salap alhamdulillah tak nyeting sekali kurikulum alhamdulillah odik bulanya mantan trem ongguan nih kah contoh pun guru badan kaula Abu Ya Habib neka mon duka ibledu salap lebih salap bisa kelaka mon saya kelaka neka ki ibadah listrik mon ibledu neka turbin saya bagi tinggal terus aing bener bener poteh nggak celot saya jenom segebay tanah kimet amit mon noreng kanto boleh ngajalat tong ya noro arsaar boleh campur gini nikah sebarokah adalah salafun saleh noro lambana ulama salaf tero tak tero anak nembian titimul je tero pakunin cek buruman mademan karena kanto adalah mencetak generasi yang sepaham sanatnya ilmunya nyambung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ongguan. Ban, saya nomor 2 empon. Saya nomor 2 ajarin adab nak kanan kula sarang ajunan saja cinta kekotoran Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serah durriyah cinta ke habaib, cinta ke syarifah
Bene bah cinta kahaba ipah bula deki pahe keluk non bene. Ontong tak ada ipah, mun bade ipah bah tak aku ni pentong bula. Kula cinta beb kampian bene. Pah tak boleh bula dibenci deki. Saya kocak cinta ni kak mulja aki. Ibarat empian ni kak pada nengak nikah. Empian ka selake nang senenganan ni kan apa? Jentu jenanan apa? Pada na kopi bi kocor ombama pabi impian ki ke biaki te emeliaki lepet eder tak agar eder teti moningi meliaki ke biaki kopi bi kocor bo maki gelas lober sot gena nikah cinta sampai Yahya bin Muad ngocak pan saban orang cinta andi cinta segone mithqala dzarrat setitik ki nika bisa mengalahkan ibadah 70 tahun tapi ibadah sunnah mengalahkan 70 tahun ibadah sunnah nika kun cuman andi segone empian cinta ke Gusti Nabi ngak napa Tore, kula tanya ayu, empian cinta ke Gusti Nabi ngak napa? Rajo, ongguan. Cuman Rasulullah SAW pada situng orang bine dari cinta ke Rasulullah SAW, dari ngaptin ke orang laki, karena orang bine nikah suarkan pada selake, pada ibu nggih. Al jannatu tahta aqdamil ummahat mun kita agabin tapi mun pon agabin bene bade ibuun bade selake nika bade cerita orang bine nika taat cara ke selake sampai orang laki nika perang soro bi Rasulullah perang titi mesen ke si bine le beenta oleh keluaran rumah selama kok kita datang dari perang. Napa yang terjadi? Orang bini ini tak keluaran sama sekali. Sampai ibu tak ada umur, sampai bapak tak ada umur. Nikah dari taat kasih laki. Mau orang mungkin kan enten. Lek cek keluaran. Boh, marin aku tak ada bubu kang. Ada lober, terak. Masuk surga. Masuk surga. Di mana muah? Nikah empon dari melanggar jangan selake ini kan ngocak ke si bine le beandri ammaan apa anda do umur mata yentaren kang gula seporan nah bimpian bula tak bagi keluar bula tak bengal boh monoreng tua anu enten kang bula tak bengal karena tak oleh izin dari impian nikah orang bini sesoleh mon kanto kikin soleh ala abonan kasi laki bulan belanjaan 10.000 bulan beli 10.000 mon malam terteran kerap nyaman cek senikah yuk terus warga nawanten tunduk kasi laki mon lagi minta bini boleh ayo setia marah nah montur apa jungan emas dari macan silaki ayo tunduk ke silaki nama punten boh ada mah guru jangan suruh tunduk makin nenten benih senikah orang bini saunggunan nikah tidak mau diduakan tak mau diduakan titino nembian neke ketibiin nah tak anda kedua yang tak anda titi terus ketibiin nama lolo titi makilah penglot loy pakun ketibiin pon madar nyeladar nih orang bini gelak nih sampai yokom bi selake sabuk kaeng panas
aing panas ngalkal karo bege gelubuk akhir orang laki ini kan mentar ke Rasulullah, ya Rasulullah ale bule seanya menikah kurang ajar ibu babaan tak yentarin tepaan sobung umur mak bisa apa senanda remah jan Rasulullah apa senanda remah kula matur le mun engkau tak datang dari perang bencak keluar rumah mulai santain kecelepen doa ternyata ungguan dari tundun ke selake orang bini kelak saya bodoh ekal-kalan aing enggak roh kecelepan mon orang ganto bener kecelepan kepanasan jaga je mon tanya aki Sherlock di molokasin benlek walang kita angki Allahumma sholli ala Muhammad terus warga betak nyaut deh binian tak nyaut mon ke lakian nyaut pasti terus warga enten tunduk kasih laki lagi bagi bini boleh jangan terus warga mbian yu pon senomor telok wa qiraatul Quran kula tanya gambian orang maca Al-Quran ni kenon saya kocak Al-Quran dari ke amma bun ke amma tore boleh tak tanya adik-adik mun adik insyaallah oneng yuyu ya saya bek ngode-ngode nih kan mau ngak nikah kan bek cek ngoden sahara yuyu nih kan saya kocak Al-Quran kan ke amma bun ke amma yu hah apa orang yang benci dia saya ngaji paling nih kan astagfirullahaladzim yang dinamakan Al-Quran dari Al-Fatihah Bismillah sampai surat An-Nas surat apa kolen Al-Quran pak nyaman na kole Al-Quran nih kan nyamaki Al-Quran hah nyamain kole Al-Quran apa enten kole nih kan nyamaki Al-Quran apa enten hah sampul nyamain Al-Quran apa enten yuk hah tak pernah ngaji madin istiqomah bertimbian dengan tak pernah ngaji bertimbian dengan saya kocak Al-Quran nika dari Bismillah Al-Fatihah karo sampai surat An-Nas kolen tak termasuk dari Al-Quran king mun bede empian atanya ke Habib atanya ke ulama saya ke amma sampul Al-Quran kolen mun bede saya ngocaki atas nama Al-Quran kebe kecompok berina hadiah bi bulan bian ongguan berina hadiah tapi mun empian tak nemu boleh beri hadiah dari mah bongke empian dia katanya aman minta hadiah ke boleh minta ada minta hadiah ke empian anapa Al-Quran mun mare baca neka lepet pahesium koleen anapa karena Al-Quran mulia dengan adanya Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai bagelek yuyu pun mare makin bulah bahasa anak-anak laki makin mbian mare pun makin anak-anak laki boleh bahasa mbian karilek-gelekan pun yu Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang manusia paling genteng iya balang marin kayak laki diibaratkan Rasulullah SAW nika diibaratkan ngak donat pun ibaratkan donat kelu gade paro kegendengan Gusti Nabi nika separo kula biimbian nika seperapat untuk Nabi Yusuf seperapat tak untuk dunya itu gembian bi kula nika saya kun seperapat tang magenteng demak agak tang magenteng demak ada Nabi Yusuf tak nyapo cek kun seberapa ya keroyok yuk oleh senabaan mohon seberapa ya keroyok nih kegendengan Gusti Nabi Muhammad SAW sampai diceritakan Nabi Yusuf nih cakancan Siti Zulaikha neka keluar Nabi Yusuf neka keluar beriin lating bi apel seketika itu juga melihat tampang Nabi Yusuf
terpotong-potong tangannya. Nega kuncuman nggak besaki Nabi Yusuf. Kan tuh bedanya sama Yusuf. Suruh lebet, namun tak pendongen bi orang. Hah? Bedanya sama Yusuf. Kamah. Boh, semua orang kiai. Semua orang. Neka Nabi Yusuf lebet. Seandainya Nabi Muhammad SAW selebet di rumah. Wasahfu Zulaiha la ra'ayna jabinahu la atharna taqti'a qulubi alal aidi. Mun sampai ku Nabi Muhammad selebet benih kuncuman tanang saya keneng ketok nun. Maki atene sek-sek tak keresah. Dari gondeng aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bobeb, zaman aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa para sahabat mata kelenger. Zaman aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam neka beda telok tabir. Telok tabir. Yang pertama adalah uluhiyah. Karena Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Isra Mi'raj. Malaikat andi ini kah? Nomor 2 nubuwiyah tabir. Ben nomor 3 basariyah. Nikah telok tabir nikah mau buka satunya lo bermati kepi. Tak melo ten. Tanpa tersisa, tanpa terkecuali. Nikah muljen Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Nyaman nembian bu ulah pekak. Ada aing. Sallu ala Nabi Muhammad. Punten tak apa. Tetiku Nabi Muhammad SAW memang muljo sarah. Sobung semuljaan dari Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan apapun mun pun berhubungan dengan Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti mulja, pasti saja. Setong contoh, kaulah sarang ajunan setuju maca solawat ke Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak nambahin derajat ke Gusti Nabi. Tapi mun solawat ke Gusti Nabi ke gula neka nambahin derajat. Engki tak engki? Bengki. Pun Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam neka paling open, paling neser, paling cinta ada umat Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai situng cerita nika beda ibu neka rasa cinta ibu ke anak melebihi cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke umat beda. Tak ada kala cinta ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tore mon tak berjaja, bukti akhir Nabi bulah. Bu ibu nikah mon tepaan sakarat, mula tak ada nya benar. Kala abik malaikat maut. Pe ngak anan. Ya waladi tak ada non. Tapi mon Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dak remah dari cintaan ke ummata. Napa saya sebut? Tepaan naza. Tepaan kala bi malaikat maut entos malaikat dak remah laku tang ummati nikah. Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu cinta dak kaula sarang ajunan saja. Kita angki tore cintan gula sarang ajunan saja pelebih dari cintana kalake ka anak ben kaselaina. Engki leres sehingga mulai mangken tata dalam dalam ateh nega tata napa seteti kendala atau raki ke Gusti Nabi Muhammad lebat Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ben ambian mun cinta ke Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah bakal cinta. Dalam Al-Qur'an disebut lagi Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Qul kabala ya Muhammad
mon beun umat ta tero engko cinta ka umat ta beun soro norok lamban Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engki kanto adalah syariat tegele. Nega cincin Allah Subhanahu wa taala. Bencinta neka beda telok tahap. Beda telok boleh beb. Bila si situng beb jan. Telok napa situng? Hah? Tak napa kalau 12. Hongguan tak ketondu dek bah ketondu mbian neka. Telokan tan neka singkat tapi bula. Pon aing dateng neka tak nyaman bula ni. Telokan ki. Dalam kitab Nasahihul Ibad eko caaki sidqul mahabba thalathatun. Yahtaru majalisata habibi ala yahtaru kalami habibi ala kalami ghairi. Yahtaru majalisata habibi ala majalisata ghairi. Yahtaru ridha habibi ala ridha ghairi. Pertama, neka dasar cinta ki. Melia ocaan saya kecintain embian daripada selain. Embian noroa ocaan Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napa noroa selain. Nah, niki noroa ocaan Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disyariatkan napa noroa selain. Depak boleh nih kemarin kayu pula dia. Hah? Noroa pada apa boleh yuk? Neka. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala embian montro oleh cinta Allah Subhanahu wa taala maka norok lamban Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala bekal ibrin cinta Allah tapi lebet syariat Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mon pon mare oleh dari Gusti Allah Subhanahu wa taala napa sih kau oleh boleh wa yaghfir lakum dunubakum empian neka tak gerandi dosa mula depak ka penghadapan Allah Subhanahu wa taala nyaman tak nyaman neka kun cuman dasar cinta. Nomor 2 yahtaru majalisata habibi ala majalisata ghairihi. Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam melia beantoju majlis engko katia malam mangken sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu biladi ila Allah masajiduha. Kenangan saya paling kecintai engko adalah masjidnya Allah atau ulama menafsirkan ai majalisatul ilmi au majalisatud dakwah. Nikah pada kata malam mangken nikah termasuk majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena apa menghidupkan syariat Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Ban nomor telok terakhir yahtaru ridha habibi ala ridha ghairi. Mon pon empian saya pertama eka oleh nomor 2 pon saya pasti Allah Subhanahu wa taala ben Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti rida. Mon pon oleh rida Gusti Nabi itunya senang tak senang. Napa boleh akhirat? Seneng yo. Engki mon empian tro tak seneng aja to oro nek ketelokan pon. Ojaan Allah lebat syariat Gusti Nabi bentojo majelis Rasulullah senyampung sana taga Gusti Nabi ben nomor telok cek to tak kira oleh ridana Allah Subhanahu wa taala lebat syariat Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampun. Nah, terus punya menungku nih. Alhamdulillah kula sarang ajunan saja along polong ka anto panggunan muka-muka beda manfaatah. Long polong kula sarang ajunan saja nambahna ilmu saya terutama ilmu saya manfaat sesana tanyambung ka Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benlong polong kula sarang ajunan saja itu tiyakina kenceran jariah seros-terosan untuk mengalir kepada amal jariah ke kula sarang ajunan saja. Bencak pelopah pabanyak maca solawat
Karena solawat adalah semua pembuka rezeki, pembuka ke semua kesusahan, pembuka semua kebahagiaan. Nika adalah solawat. Terutama seihwan, beda seihwan kan tuh. Punya. Punya macam solawat Fatih. Karena solawat Fatih adalah solawat Allah melalui malaikat Jibril ke Gusti Nabi Muhammad SAW ben ke Sidi Syekh Ahmad Tijani. Karena apa? Salawat Fatih adalah salawat sayyidus salawat. Ta'rifah laisa ta'rif basariyah. Karena salawat Fatih itu bukan buatan manusia. Mun salawat selawain nega adalah buatan manusia. Jadi salawat Fatih adalah salawat sepaling bagus, sepaling mapan bentade selawat selain salawat Fatih. Senomor situng. Sesokonek mantar beda manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا ببرد وتيسر وتغلق بها باب السر وتأسر وتقول لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا فمولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم فتح علينا وعلى والدينا وعلى ذريتنا وعلى إخواننا من فيوضة سيدي الشيخ أحمد التجاني رضي الله عنه. اللهم افتح لنا وأصحابنا وذريتنا ودلامدنا أبواب العلم والفهم. افتح لنا ويا باب الخيرات، وافتح لنا ويا باب الاستقامة، وافتح لنا ويا باب النعمة، وافتح لنا ويا باب السعادة، وافتح لنا وإياهم أبواب العبادة، وافتح لنا وإياهم أبواب الرزق من حيث لا يحتسب ظاهرين وباطنين، وافتح لنا وإياهم أبواب التقى والهدى والعافية في طاعة الله والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان. اللهم يا من دحر الجميل وشدر القبيح والانبر جريرة ولم يدك شدر يا دي ملف يا سنة تجاوز وسلم وفرا يا باسط اليدين برحمة ويا سامي كل نجا من دها كل شكوى ويا كريم الصفي عظيم المن ويا مكل العذرات ويا متدب النعمة بالاستقاقها يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غير رغبتنا. أسألك ألا تسوي حلكتنا ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم.